गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसंत आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबा। आज हूँ जुलाई 4 गुरुवार। जदि भिडटी भल लगुच भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। आसंता 5 तारिख पर्यंत ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा हो पारे। आज सकाळ सुधा बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर कालबैशाखी वर्षा प्रभाव में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 6 तारिख बेलू वर्षार परिमाण बढ़िबो। मयूरभंज, केउंझर, मालकानगिरी, कोरापुट जिले में प्रबल वर्षा हेबो एवं परवर्ती समय वर्षा लगी रहिबो। मालकानगिरी में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होइथिया बेले मयूरभंज जिले में अधिक नियंटिया वर्षा देखा मिली। 11 जिले में स्वाभाविक एवं 17 जिले में नियंटिया वर्षा होइथिबा आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइछि। परवर्ती अपडेट रही ज्वररू सुस्थ हेले महाप्रभु। एने गजपति महाराज को खबर जणाइले सेवायत। महाप्रभु को सुस्थ खबर नहीं राजप्रासाद में पहुंची गजपति महाराज को सूचित करिसेंति सेवायत। आज श्रीजीऊ को अनबसर द्वादशी। यही अवसर में चली राजप्रासाद विजय नीति। गुप्त उपचार पर ज्वर में पीड़ित श्रीजीऊ एवं संपूर्ण सुस्थ। परवर्ती अपडेट रही बारबाडोसरू भारत फेरुचंती विश्व विजेता। स्वतंत्र चार्टर्ड फ्लाइट रे फेरुचंती चैंपियन। आउ बास किछि घंटार अपेक्षा। आज सकाळ 6टारे दिल्ली विमान बंदर रे पहुंचीबो भारतीय टीमर विमान। एथिपाई बारबाडोसरू उड़ाण भरी सारिछि चार्टर्ड फ्लाइट। बात्या पाई बारबाडोसर फसी रहिथिबा टीम इंडिया जेउंथिपाई खेलाड़ी को स्वदेश फेरिबा विलंब होईछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक आज सकाळ 6टारे दिल्ली रे पहुंचीबो टीम इंडिया। सकाळ 9:30 प्रधानमंत्री को साक्षात करने को यात्रा करेंगे रोहित बाहिनी। दिन 11टारे प्रधानमंत्री साक्षात पर खेलाड़ी माने मुंबई अभिमुखे उड़ाण करेंगे। मुंबई रे पहुंचिया पर समस्त खेलाड़ी खोला बस रे वांकेड स्टाडियम पहुंचे। सेठारे बीसीसीआई संपादक जय शाह को विश्वकप ट्रॉफी देवे अधिनायक रोहित शर्मा। परवर्ती अपडेट रही राजधानी रे चलुथिबा मो बसर नाम परिवर्तन हो आम बस हो पारे। मु किंबा मोर किछि हुए नाही। आम सरकार एवं लोकक सरकार, तेणु आम बस नाम रहिले भल हेबो। एभली सूचना देउछन नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। लक्ष्मी बसर नाम और रंग बदलिया प्रसंग से कहिसंती प्रथमे मो बसर व्यवस्था बदलिबो, तापरे मुख्यमंत्री सह आलोचना करी मो बसर नाम और रंग बदलिबो। लोकक दाबी अछि बस सेवा चालू रहू एवं अधिक बस चालू, तेणु बस सेवा जारी रहिबो एवं अधिक बस चलिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 विद्युत चालित बस ओडिशा को देउछंती। अति शीघ्र ओडिशा रे पहुंचीबो बोली कहिसंती मंत्री। एही 400 बस मध्यरु भुवनेश्वर और कटक रे 100 लेखाएं बस रहिबो बोली कहिसंती मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। परवर्ती अपडेट रही इतिहास रचिले हार्दिक पांड्या। प्रथमे भारतीय भाव T20 फॉर्मेट रे नंबर 1 ऑलराउंडर होइछंती पांड्या। श्रीलंकार वानिंदु हसरंगा को पछरे पकाई आईसीसी रैंकिंग रे प्रथम स्थान अधिकार करिसंती। चलित T20 विश्वकप रे तांकर प्रदर्शन बेस आकर्षणीय थिला। उभय बैटिंग और बोलिंग रे भल प्रदर्शन करथिले। चलित T20 विश्वकप रे भारत दक्षिण आफ्रिका को हराई ट्रॉफी जीतिथिला, जेउथरे प्रमुख भूमिका रहिथिला हार्दिक पांड्याଙ୍କର। मैच रो अंतिम समय क्लासेन और मिलर को विकेट नहीं दल को ट्रॉफी जिताई। पूरा विश्वकप रे 644 रन करने सहित बोलिंग रे 11टी विकेट भी नहीं थिले। पांड्या पूर्वर अन्य कौनसी भारतीय खेलाड़ी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग नंबर 1 रे होई पारि नाही। T20 विश्वकप रे ऑलराउंडर प्रदर्शन पाई ताको एही स्थान मिलिछि। परवर्ती खबर रही श्रीमंदिर रत्नभंडार खोलिबो निश्चिंत। निष्पत्ति सरीछि। आज किंबा काली भितर आसीबार रत्नभंडार निष्पत्ति। एने सूचना देइछन्ते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। रत्नभंडार खोलिबा उपरे सर्वोच्च स्तर रे सरकार सब प्रकार आलोचना करि सारिछन्ति। बैठक पर तारीख घोषणा करिवे सरकार। खूब शीघ्र मोडालिटी प्रस्तुत हेबो, किंतु गणमाध्यम और सामाजिक गणमाध्यम रे रत्नभंडार खोलिबा नै जेउ तारीख चलीथिला ताहा गुजब। एथिरे विश्वास न करिबा को कहिसन्ति आईन मंत्री। सेपटे आसंता 5 तारिख रे बसिपारे रत्नभंडार तदारक कमिटी बैठक। अलंकाण गणति और तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस अरिजित पणायत बा पूर्वतन अर्थात जुलाई 4 तारिख रे ओडिशा आसीबा कार्यक्रम रही। से पुरी रे 27 तारिख जाए रहिबे। परवर्ती अपडेट रहउछि किछि दिन तले जेउ परिबा दर 30 रु 40 टंका थिला ताहा एबे 80 रु 100 टंका होईछि।
ଅମଳ ବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଫଳାଇଥିବା ପନିପରିବାକୁ ଅତି ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଚାଷୀ। ତେଣୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ କରିବାକୁ ଉଠୁଛି ଦାବି। ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏନେଇ ବିଜେପି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏହାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଆସାମ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଏଠାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 38 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଏବେ ବି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ହେତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବି ବିପଦ ସଂକେତରେ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 28ଟି ଜିଲ୍ଲାର 11.34 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମେତ 1,65,309 ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 2.87 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି। କେବଳ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ 8ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, 20ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ 136ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡି ଝଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2ଟି ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପରଖିଲେ ଫୁଡ୍ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବନ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ। ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ପାଚିକାମାନଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ କମିଶନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରତ୍ନଗିରିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଦୀରୁ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ଚିପ୍ଲୁନ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।